students, welcome to my class. With me is Hanif Firdaus MPD, the English teacher of SMP Negeri 6 Tapung. Hello guys, how are you today? I hope all of you are good. So now, before we going to learn, I think it will be better if we pray first. Pray begins. Finished. Okay, now before we going to the lesson, I would like to explain to you first about the goal of our lesson today. So, the goals of our lesson today is, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengucapkan ungkapan-ungkapan cara memberitahu orang lain tentang nama kita, asal-usul kita, dan alamat rumah kita. So, anyone can guess it about our topic today? That's good, you are right. Give applause. So, today we are going to learn about our identities. Okay, anyone know what is our identities? Apa sih our identities? Our identities itu identitas kita. Nah, apa aja sih Bu identitas kita? Identitas itu ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, terus kemudian daerah asal dan sebagainya. So now I will give you an example about my identity. So, saya akan memberikan contoh tentang identitas saya. So, I would like to introduce myself to you as an example. I hope after you see it, you can understand easily about our topic or our lessons today. Okay, for the first, I would like to explain to you about how to asking for identity. Apa sih Bu asking for identity? Asking for identity itu menanyakan identitas seseorang. And kalau sudah ada asking berarti pasti ada jawaban. So, what is jawaban in English? Asking for identity sama response. Good. Okay, the first is, ketika ada yang bertanya kepada saya, what is your name? Maka saya akan menjawab, my name is Ihsan Hanif Firdaus. And then, what is your nickname? Siapa nama panggilanmu? Maka saya akan menjawab, my nickname is Hanif. Panggilanku Hanif. How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? Nah, ini kebanyakan based on my experiences, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Ini banyak yang merasa kesulitan, padahal sebenarnya ini adalah bahasa Inggris dasar. Kalau kamu tahu A, B, C, D, it will easy. Jadi kalau kalian merasa kalian sudah lupa, you can memorize it again. Kamu bisa menghafalnya kembali. But if you still remember, it's good, really good. Tapi kalau kamu masih ingat, sangat bagus sekali. So, kalau ada yang bertanya, how do you spell your name? Maka saya akan menjawab, Hanif. H-A-N-N-E-I-F. H-A-N-I-F. Hanif. Kemudian ada lagi nih bertanya, where are you from? Kamu berasal dari mana? Maka saya akan menjawab, I'm from Bangkinang. Saya berasal dari Bangkinang. Kemudian kalau ada yang bertanya lagi nih, where do you live? Di mana kamu tinggal? Maka saya akan menjawab, I live in Bukit Payung. Kemudian nih, what is your address? Di mana alamatmu? Loh Bu, tadi kan sudah ada where do you live. Kenapa sekarang masih ada what is your address? Nah, bedanya where do you live sama
What is your address itu, kalau where do you live itu dia hanya sebatas di mana kamu tinggal. Tetapi ketika what is your address, kamu harus memberi alamat lengkap seperti I live at Diponegoro Street number 14 like this. Jadi lebih komplit daripada kalau dia cuma sekedar nanya where do you live. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. How old are you? Berapa umurmu? Maka saya akan menjawab I am 30 years old. Bukan 13 ya. Kalau 13 13 karena 30, so 30 years old. Oke, next. Ketika ada pertanyaannya, what is your hobby? What is your hobby? Apa hobimu? Maka saya menjawab, I like playing volleyball. Or bisa juga kamu menjawab, my hobby is playing volleyball. So, you can choose which one do you want. Okay? But should be balance. Good. Okay. Student, now I will give you some recommendation or example how to asking for identity, for the name, age, and so on. I will explain to you now. Okay? Okay. If you want to ask about name, kalau kamu ingin menanyakan nama, okay, kamu bisa gunakan what is your name. Okay, maka orang akan menjawab my name is bla bla bla. Kemudian ketika kamu pengen nanya nama bapaknya kah, kakaknya kah, abangnya kah, kamu bisa gunakan may I know your brother's name please. Brother's name, ingat di brothers-nya itu ada apostrof S yang menandakan itu adalah kepunyaan dan wajib digunakan. Bu, bisa nggak brother itu diganti? Bisa. Kalau kamu mau menanyakan ibunya, ya tinggal kamu aja what is ibu in English? Mothers, good. Berarti kamu bisa ganti may I know your mother, ada komanya, your mother's name. Kalau ayah bu, bisa saja may I know your father's name please. His untuk laki-laki, kalau her untuk perempuan. Jadi kamu harus lihat dulu dia nanya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, his name. Okay, now asking about address, menanyakan alamat. Tadi sudah kan? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Good. I live in Riau, I live in Bukit Payung, and so on. Tapi kalau what is your address? Bisa my address is at Diponegoro Street number 14. Example like this. Okay? Ingat ya, kalau where do you live hanya sekedar nanya tinggal di mana. Tetapi kalau what is your address should be complete. Jadi alamat lengkap kamu yang mereka tanya. Karena bisa jadi mereka mau ke sana atau mengirim sesuatu buat kamu kan. Kenapa dia menanya alamat kamu yang lebih lengkap. Jadi itu bedanya where do you live and what is your address. Okay? Now about asking place and date of birth. Menanyakan tempat tanggal lahir. Gimana sih Bu cara menanyakan tempat tanggal lahir seseorang? Nah, kalau mau nanyain tempatnya aja nih, kamu pakai where were you born? Ya, kan where di mana? Kamu tinggal jawab I was born in Bangkinang nih, example misalnya ya. Namun ketika kamu mau nanya tanggalnya, when were you born? Kapan? I was born on February 28,
2008. So, kenapa kalian itu harus belajar berhitung sampai 1 sampai jutaan dan ABC? Karena sampai kapanpun kalian akan menggunakannya. Namun, beberapa dari kalian menganggap itu pelajaran anak TK, cuma di pelajaran TK, atau itu pelajaran anak SD. So, you are false. Ya, itu tuh salah. Karena sampai kapanpun itu akan digunakan. So, why? Now, please try to memorize again about number and then about alphabet A, B, C, D, and so on. And the next is asking about age. You know what age? Good. Usia. Tadi sudah ada juga di depan kan? Gimana sih Bu cara menanyakan usia dalam bahasa Inggris? It's easy guys. You just ask, how old are you? Berapa umurmu? Berapa usiamu? Tinggal jawab aja. I am. Kalau 15 ya I am 15 years old. Kalau 17 ya I am 17 years old. Kemudian, Bu, kalau mau nanya umur ibunya atau bapaknya gimana? Bisa. Kamu hanya bikin seperti ini. How old your mother? How old your father? Ingat ya, ketika dia menanya ibu, maka dia pakai she menjawabnya. She is 45 years old. Kalau dia nanya father, how old is your father? Maka jawaban kamu harus menggunakan he. He is, karena dia laki-laki kan, maka dia menggunakan he. Maka dia bisa bilang he is 40 years old. Okay, do you understand guys? I think yes, because it's so easy. Okay, the next. Okay, and the next is asking about origin and nationality. Apa itu Bu origin and nationality? Tempat asal dan kewarganegaraan. So, ketika ada yang bertanya, where are you from? Kamu dari mana? Maka saya menjawab, karena saya di Riau nih, I'm from Riau. Ketika nanya nationality, kita orang mana sih? Orang apa sih? Yes, pintar, orang Indonesia kan? So, what are your nationality? Maka saya akan menjawab I am or I am Indonesian. Okay students, I think that's all for today. I hope you can understand easily about our lesson today. Thank you for your good response. I'm so sorry if I have mistake. See you on the next meeting. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye. See you on the next meeting.